Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Akhiyafti, salam alaikum, bonne soirée, bon appétit. Donc nous sommes à la 9e nuit du mois de Ramadan, du mois béni, à venir vous rendre visite régulièrement et j'espère que ça va durer jusqu'à la fin de Ramadan et l'Aïd. Cheikh Bachir, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Akhi Mustafa. بارك الله فيك بارك الله فيك على هذه المجالس التنويرية. إخواني الصائمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصيام. نلتقي مجددا معكم ونسأل الله عز وجل أن نلقاكم وأنتم في أحسن صحة وفي هناء وفي أمن وفي سعة. نلتقي على مائدة من هذه الموائد الرمضانية والتي ألفناها وسميناها بالباقة الإيمانية أخي مصطفى، نداءة الرحمن لأهل الإيمان. اليوم بإذن الله عز وجل مع نداء آخر، نداء عظيم نادى به الله عز وجل عباده المؤمنين حين قال: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. إنه نداء عظيم من الله عز وجل، وهذا النداء سبب النزول كما نزول الآية دي، لأنه الآية أخي مصطفى إخواني الصائمون القائمون، الآيات تاع الكتاب الكريم كاين أسباب باش تنزل، يعني يكون سبب ينزل الله فيها عز وجل كلام يتلى إلى يوم الدين. إذن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الأحاديث التي وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة من المرات كان يخطب في أصحابه فقال لهم: يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، يعني يا ربي سبحانه فرض عليكم الحج فحجوا. هذه قال النبي صلى الله عليه وسلم. فانطق صحابي من الصحابة قال: أو كل عام يا رسول الله؟ هل كتبه الله علينا كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. يعني فهمني أخي مصطفى وش بغينا نلحبوا الميساج، أن الإنسان لا يدخل في متاهات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد من خلال هذا الحديث، يعني قال: لو قلت نعم راح توجب عليك الأمر هذا، وما يقدرش المسلم يولي كل عام يحج، لأن ديننا دين يسر، دين رحمة لم يأتي بالتكليف. وهذا الدأب التشدد والسؤال في غير محله كان من دأب بني إسرائيل. لو نعود إلى الآية في البقرة، آية البقرة طبعا، حين قال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام لما أمرهم الله عز وجل بذبح البقرة، بارك الله فيه، يعني ربي سبحانه أمر موسى باش القوم تاعو باش يذبحوا البقرة، بقرة عادي، لكن لما دخلوا في المتاهات وشددوا بدأوا في الأسئلة التي لا تجدي نفعا. ما هي؟ السؤال الأول، ثم بعدها ما لونها، ثم بعدها سؤال آخر، ما قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، قالوا فادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله يعني يؤدى بهم الحال إلى يعني في نهاية المطاف كما تعرفون قصة طويلة. يعني هذا من تشديد في السؤال. فأمرك الله عز وجل بذبح بقرة، اذبح بقرة خلاص، ما قال لك حمراء، ما قال لك صفراء، ما قال لك طويلة، ما قال لك قصيرة. وهذا دين أيضا الإنسان من طبيعته لا يكثر السؤال في غير ما نفع أخي مصطفى. حتى الإنسان السامع يمل. دخلت نقول لك مثلا نجيب لك أمانة، نقول لك هاي أمانة، تبدأ تسقسي فيها مين جبتها، علاش جبتها، وين نديرها. وكاين هذا النوع هذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كره لكم ثلاثا، كره لكم القيل والقال، الكلام الذي لا يجدي نفعا، كره لكم إضاعة المال، وكره لكم كثرة السؤال. فهمتني أخي مصطفى؟ هكذا إخواني الصائمون، لابد علينا ونحن في هذا الشهر الفضيل، إذا عرفنا خلق، إذا عرفنا أمر، إذا عرفنا نداء، واجب على المسلم وهو في هذه المدرسة الرمضانية أن يبادر إلى التطبيق. اليوم عرفنا هذا الأمر، الإنسان يولي يسأل فيما أمر الله عز وجل، وين يحب الله عز وجل، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل في أمور دينه، يسأل في أمور دنياه، لكن من غير تشدد، من غير تكلف، من غير تنطع، من غير تفلسيف. Cheikh Barakallahu Fik, donc je vais traduire ce que j'ai compris. Donc c'est la sourate
Al-Ma'ida et le verset 102, ou 101 plutôt. Ô les croyants, ne posez pas de questions sur des choses qui, si elles vous étaient divulguées, vous mécontenterez. Et si vous posez des questions à leur sujet pendant que le Coran est révélé, elles vous seront divulguées. Allah vous a pardonné cela, et Allah est pardonneur et indulgent. Et en fait, le sujet, c'est un nida, c'est un appel. Il s'inscrit dans la série des appels que Cheikh Pachel est en train de nous présenter chaque soirée. Donc c'est encore un appel. Un appel, on sait très bien qu'un appel doit être entendu et mis en pratique. Et cet appel, c'est un comportement qui nous permettrait de mieux vivre en société. C'est un savoir-être, c'est d'être plutôt réservé, plutôt discret, et surtout ne pas être trop curieux. Sur curiosité, elle est mal placée, qui ne sera pas utile. Et donc, il a donné comme référence, c'était pour le Hajj, fi ayat al-Hajj. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, voilà, Allah vient de nous révéler un commandement d'aller, pour ceux qui peuvent le faire, d'aller faire le Hajj. Donc c'est un commandement, les compagnons l'ont entendu, puis un des compagnons lui a dit, est-ce que c'est chaque année qu'on va le faire? Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si je dis oui, ça deviendra une obligation. Vous serez amené, vous serez obligé de le faire chaque année. Voilà. Quelque chose qui n'est pas possible. S'il ne l'a pas dit par avance, il n'est pas nécessaire de poser insister, poser des questions, mettre dans la gêne la personne qui est en train de parler, et puis c'est peut-être sans apporter plus d'informations. Il a donné aussi comme référence. Et c'est, comment on dit, le caractère de Banu Israël. Voilà, ça relève au peuple d'Israël qui, avec Sidna Moussa, reprenait à chaque fois les questionnements pour le mettre dans la gêne. Donc Dieu a commandé à ce peuple de faire un geste de sacrifice. Il leur a dit sacrifier une vache pour une offrande sacrée pour Dieu. Et bien sûr, au lieu de le faire, ils ont commencé à poser des questions les unes après les autres. Comment elle est? Quelle couleur est-elle? Est-ce qu'on n'arrive pas à la différencier des autres? Est-ce que vous pouvez donner plus d'informations? Et donc c'est un comportement qui est répréhensible, qui n'est pas convenable. Allah déteste. Allah déteste trois choses. Oui. Beaucoup de... Il a dit qu'il ne faut pas beaucoup parler. J'ai dit, il a dit, etc. Le gaspillage des finances. Et ceux qui multiplient les questions qui finalement n'aboutissent pas à quelque chose d'utile pour la conversation. Donc c'est une curiosité qui est mal placée. Donc franchement, moi je connais beaucoup, peut-être que moi-même j'en fais partie, mais on essaye de se forcer à ne pas tomber dans ce travers qui consiste à mettre les autres dans la gêne et être curieux pour des raisons qui ne sont pas justifiables. Inch'Allah. Barakallahu fik, Cheikh. Jazakallahu khairan. Sahaftawkum ayyuha as-sa'imun ayyuha al-qa'imun wa taqabbal Allahu as-siyam wal qiyam. Salam alaykum.